ing katawan. Nung nanong pinyenang katawan ning Ginoo, lukuraneng sukat ning tao king iyato. Uling nganapin ning panalayamano iyang templo nanitang Espiritu Santo. Pablasang templo ning Diyos ing katawan, inya dapat iyaping pakaingatan niya. Nung kulang iya ingat, ing makikatawan, malapi ang kuldas, king kapanganyaya. Ika o dalaga, ingatan me sanaing kekang katawan king lagyuning sinta, nung milaman niya yan king ditatulano, pangmalambatan pie, ing kekang Golgota. Ika baing tao, mingat kang lalapit karetang babaeng mangikalat sakit. King pagpugaran tali ka mamampit baning katawan mo, iya may kasakit. Ikaw o pengaring mamandok ang kalang, mayapsaing kekang sasadyang pamangat. Yasang iya pagmubapo na ning tulang itang mayap ka ring katawan tamo nga. Ika kapatad kong emanatiat amad tuki ka kanakong magopra keng gutat. Huling iyang katawa ning taong matamad matbudyangan tiyang sogang mga patag. Ika kaluguran. Ikaman balo mo mapking katawan bawala panulo. Ganakan mo sana king yang katawan mo santo nga nening Diyos. Iyaing kayang templo. Inya na no man sang katang gagawan pakibalak taya bugtong tang katawan. At itanam taya king katang kanuan king iyan tok nangane ning Ginong Diyos anuan.